हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती निहाती आपण मैंने भल थे आउ बिंदास थे तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा यू तो आज पाग टी अलग प्रकार अच्छी कहीं वर्षा बर्तमान छाड़ी जाइए आपण मैंने पागटा देखी दिंतु पाग पूरा मोबाइल पाग अच्छी आज तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा आज पागटा टे खरा खरा टे काटला ना आज पागटा टे भल कला ना भाई कराटे काटले भल लगे पूरा भलो उफ कैसा लगा ऐसा ऐसा देखा 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 ओहो तू मुझे ब्लड दे मैं तुझे क्या दूंगा चाटी दो जी निज ब्लड रहा ले भाई सुभाष चंद्र बोस कहते तुम मत ब्लड दियो मैं तुमको स्वाधीनता देवी देवी दे देले आज आउ सरला ना हाँ चपल पिंधना एडे पापी तु एडे गोटे देश पुत्र गोटे भक्ति ना आम पतका तोलन आमर सजी है आ थोड़ा फिंगी दे जोड़िए बास ए रविंद्र मोदली आओ हेलो सब्सक्राइब लाइक कर मत तो वीडियो कर देनी से तो पसंद मड़ी ता लाइक करबे कमेंट मारबे और फॉलो भैया के देबे कौन है ये लोग कहां से आते हैं क्या कहू जो और भाई सब्सक्राइब कर दियो करी जे मोर किने पोस्ट कर दे मत कह दो ना तब लाइक करबे फॉलो आज आज चैनल तो कहिया चले और ये भी हमर गोटे ब्लॉग बने मो तो चैनल ना को मोने अरविंद साहू रविंद्र साहू माड़ी चलो बोले कीरा राबिड़ी खोइन लगी रे देसी धुआं कीराड़ा लिखाई जी कटरा पड़ा कीराड़ा लोटे लिखाई जी पैसा को जो रखी जी पिला अरविंद खाऊ जो रे तुई खाऊ जो ना मैं खाऊनी रे आउ को पानी धरी जला झूठ बोल रहा है ए अरविंद मदली देखो ना गुपचुप खाते कोई दो ना दे आसन तो गुपचुप खाई दे आंत के ए चाह रघु अरे ए रघु अरे उठा रघु कचप बसड़ी वाला किछि हाँ बा दुई दुई बार देख पिलाड़ी मोबाइल लुचे दूजी ट्यूशन मास्टर भाई देखा हम भद्र पिला तो भाई आज देखा हम कीरा देखेबी देखे तो भाई एड़ा नहीं बिल गाइस वर्तमान आमे ठी बसिछु हमर एटा सेकंड खोटी एटा गला फर्स्ट खोटी जे देखो हम गाँव रो किछि साई रो किछि गुटे पिला देखंतु बसी छंती एठी खेचड़ होछंती वर्तमान आम जी अरविंद मुदली ठीक जहाँ किसी पानी जो बैगन पदारे उस मारुची बैगन पोक लगे उस मारुची तो चलतु जी बर्तमान अरविंद मुदली आओ देवान बाबू एटा अच्छी आमर तो चलतु देखा कोई जो किया बैगन पदार कि उस मारा जाए बलराम बारिक सातटा नहीं उठे अरविंद मुदली आमर अरविंद बाबू आमर बईछंती सेठे अरविंद बाबू कौन आप कहे उस मार उस दया कर उस मार बैगन को पूरा पोक जाए आउ कदे गछ पुणी हाणी हुणा जाइछंती खाली ए बसी चोकली चुचाड़े एटा घास घास हो जाई बाउंस मुलका एई कदली बस्ता सब तो इना बई जड़े अरविंद बाबू उठ टिके कोंतु उठले अच्छा बैगन ना उठे देखलु बैगन को टाइप रही जी खोजी होड़े बैगन एई बैगन एक्चुअली बढ़िया कोला बैगन एइरा 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 बैगन एई बैगन मस्त बैगन बोलना ना पूरा गुला गुला केते भी किलो नहीं नहीं मो बैगन बडा उठा उठा कोइसा कर दबो ए बस्ते बैगन देन केते बस्ते केते केजी हबो ए हे गला 55 किलो 55 किलो आजी बैगन केजी केते ए बैगन किलो 40 बढ़िया मार जो चांस है
ଏତିକି ଖାଲି ଉଷ ମାରି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବାନ ଖାଲି ସମାଜ ପକଉଛି ଆଉ ଉଷ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇଗଣ କଲ 40 ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟିକ 5 ଟଙ୍କା ହେରା ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ବଳିଆ ଆଉ ଆମ ପଦା ତମ ପଦାର କୋବି ସରି ସାରା କୋବି ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି ଗାଈ ବୋଲେ ଖାଇବେ ନା ଇଏ ହେଲା ବଳିଆ ହାର କୋଇ ପଦା ପୁରା ଶେଷ କେହି ଖାଉନାହିଁ ଗାଈ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗାଈଟା ପଦାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଖାଇବନି ବିଲେ ଦେବାନ ବାବା ଆମର ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ ବି ଉଷ ମାରୁତି ବାଇଗଣ ବଗିଚାକୁ ଦେବାନ ଆଉ ଗଇପ ଭଳିଆ ଦେବାଲ ଆଉ କିଛି କମେଡି କରିଦଉଛ କୋବି ଚାଷ 30,000 ମାରିଦେଲେ ସେ ନାଦିରେ ପଢିଛନ୍ତି କିଛି ସଂଯୋଗ ହେଲାନି ଦେବାନ ଆଉ ବଲର କିଛି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ହାଲକା ସର୍ଟ ଥିଲା ଯାହାକି ସଫଳ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି ହାଲକା ହାଲକା ସର୍ଟ ଥିଲା ପୁଣି ଇଏ କଳା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ନା ଏଇଟା ଧଳା ଏଇଟା ବାଇଗିଣୀ କଲର ବାଇଗଣ ଧଳା ବାଇଗଣ ଇଏ କଳା କୋଉଟେ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଆଜି କୋଉଠୁ ଛିଡିଦେଲୁ ଏଟା ଏ ଦେଖରେ ଦେବାନ ତମ ବାଇଗଣ ଚିଡେଦେଲା କଷିଟା ଭଲ ବାଇଗଣ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ରିଲ୍ ବନେଇବିନି ଆମର ଛପରି ବ୍ଲଗ ରିଲ୍ ବନେଇବ ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଗୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଡଷ୍ଟ तोबा थारा मूड खराब कर दिया ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାର ତ ପଛକଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ମସ୍ତା ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ବୁଲ ରୋଡ୍ ଅଛି ବାକି ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଛପରି ବ୍ଲଗର ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ବନ୍ଧର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା ନଈ କୂଳେ ମୋ ଘର କୋଉ ଗୀତ ନଈ କୂଳେ ମୋ ଘର ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଇଏ କରିବ ରିଲ୍ ଇଏ କରିବ କ୍ୟାମେରା ଧରିବ ସରି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କରିବ ରିଲ୍ ଇଏ ଥାର୍ଡ କରିବେ ରିଲ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ बेटा तुमसे ना हो पाएगा स्टार्ट करो ए बाबू ओ आई एम कैमरामैन बाळाम्यान ना फोकस करो फोकस कर लिया रेडी बेगे लाइट कैमरा एक्शन करो हां एटा बढ़िया है सिनेमैटिक सीन ना हेले फीका आकाश रे एक ही रंग लागिला रे इनारिया गांडी ठीक नहीं आओ चलो 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 फीका आकाश रे एक ही रंग लागिला रे आम पिला काले गांडी ठीक नहीं ये कि रिली बाला बने में गीत गोटे बाला देखु जे मांदा पूरा फुल गीत एत आगे गुटे रिल सक्सेस है नेता आगे छपरी ब्लॉगर ये आम डायरेक्टर ये आम रिल क्रिएटर तमे कि बाला रिल बने मो गोटे गीत देखु मते जुमगा लागु बोलिया आइले कमेंट ठीक आता बनोनिया गीत गया सिलेक्ट कर देखला
ଯେତିକି ତ ସୋ ଗାଇଜ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଥା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲୋକେସନରେ ହବ ଏଇ ଲୋକେସନରେ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବନେଇ ପିଲା ପାଇଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରିଲ୍ ବନେଇବା ଇଏ ହେଲା ଆମ ରିଲ୍ କ୍ରିଏଟର ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟର ଇଏ ଛପରି ବ୍ଲଗର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବ୍ଲଗରେ କ'ଣ କେମିତି ରିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ରିଲ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗରେ ପକେଇଦେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ରିଲ୍ ବନା ହେଉଛି ଛପରି ବ୍ଲଗର ଥର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଆଇଫୋନ୍ 11 ତୁ ଯୋଉଠୁ ନେବା କଥା ନେ ଏ ରାଜନ ତୁ ଆଡ଼ାଇ ବନା ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଗୀତ ବାଚିକିରି କିରା ହେଲା ये होती हमारा कैमरामैन ये इसको बोलते हैं क्या कंपनी देखो तू रील केमती होची भलिया कैमरामैन को भलिया रील करुथबा पिला जहाँकि टाइम है ना केटा टाइम टा कोड देखा 5टा 13 4टा 13 आइकिना तळा घंटे टाइम है और करी हवा नहीं ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇକି ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ରିଲ୍ ବନେଇବାର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନେଇ ପାଇଲାନି ଇଏ ଯୋଉଟା ରିଲ୍ ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ କାଲିକି ଦେଖିଦେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ MR ସାହୁ ବ୍ଲଗର ଛପରି ଆଇଡି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଛପରି କାମ ଦେଖ ଉପରେ ବୋଇ ଯାଇନା ଭିଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭିଉ ସନସେଟ୍ ଭିଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଛପରିର ଛପରି କାମ ଛପରି ଏଇଟା ପତ୍ର ଧରଉଛି ଉପରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମର ଗୋଟେ ବି ରିଲ୍ କରିପାରିଲେନି ଏଇ ବାବୁ ଆମର ଖାଲି ରିଲ୍ ବନଉଛି ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ଶୁଭେ ତ ଆଉ फाइनाली गाइज रील शूट हबो ଯେବେ ତତେ ଭାବେ ତୁ କିଛି କହିଲା ପରି ମତେ ଲାଗେ ये क्या गुज गए रेडी स्टार्ट ଯେବେ ତତେ ଭାବେ ତୁ କିଛି କହିଲା ପରି ମତେ ଶୁଭେ शिवा छपरी ब्लगर आमर हल्लई पारुनी मेन जिनसा क्या कौन हल्लाटा मेन भिडियो हल्लाटा मेन आनी बोल तुम साइड हो तुम पारिबन तुम तो मुँह हल्ले शिखिन कौन कथा कौच छपरी ब्लगर आमर जहाँ टे हल्लई पारुछ बीटे पठे जो ढ ढ करुची ଆର କଥା ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା तो बढ़िया होइतिला एथर क्या भल हलानी ତୁ ଆକ୍ସନ ତା ଗୀତ ଅନୁସାର କରୁନୁ गीत अनुसार करूनु କାଲ ଜାଗାରେ ପକେଟ ହାତ ମାରୁନି କଥା ଜାଗାରେ କାଲ शीत हो जी कान हाथ मारे କାଲ ଜାଗାରେ କଥା ଜାଗାରେ କାଲ ନଉଛି एले भाई तो ब्लॉग बोला जो रीली भाई कानो जगह कानाऊ कानो जगह ଜାଗାରେ କାଲ ନଉଛି पार्टी को लामर साइलेंट लवर ये छपरी ब्लॉग साइलेंट लवर जे हलानी ଯେବେ ତତେ ଭାବେ बाबे କିଛି କହିଲା ପରି ମତେ ଶୁଭେ टेंटन टेंटन टे हां ए जे मागिया वाले ପତି କଣ କହୁଛି तू किछि कहिला परी मते सुभे हेलामो रेडी 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 राजकुमार इज रेडी लास्ट सिंडा प्रत्यक्ष जीवन रिले हेनी भाई आमर माटिक लोक ना पिला आमर जहाँ रोमांटिक टी जाती बन पिला रोमांटिक रिल पूरा भाई आमर रोमांटिक रिल हेनी कहीं आम रोमांटिक लोक तो ना आम रिल कले कमेडी हो जाऊँगी आ कौन आम रिल करा कांत आउ टी रिल टी करुती ताकू टे सुटिंग कर रिल ए कांत आउ टे रोमांटिक हो सारे नहीं छाड़ आम तो फुल मांदा हो जाऊ
ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ତ ପଛରେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ କାନ୍ତ ବାବୁ ତ ଆମର ଦେଖି ଚାଲିଛି ରିଲ୍ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରିଲ୍ ବନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଓକେ ଗାଇସ୍ ରେଡି ତୋର ହେଲା Okay, guys, ready. ତୁ এখন ଖାଇଥିଲୁ କି ତାଇ ଆଉ କାଇଁ ସେଟା ହେଲା ଦିଲି କି ନାହିଁ कहे सिंदूरा कथा मुदेली सारा ହେଇଛି କି ନାହିଁ तुमर ଏ ଝକାସ ଝକାସ प्रथम देखा ଓକେ ଓକେ ଫାଟି ଗଲେ ବି ହବ ଏଟା ରଖିବି ରଖିଥା ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଗାଇଜ ଆଜି ରିଲ୍ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା ତ କାଲିକି ଯିବା କାଲି ଡିଆମ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆମ ଡିଆମ ଆଡ଼େ ରିଲ୍ ବନେଇବା ତ ଆଜି ରିଲ୍ ଏଇଠି ସରିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ এই ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ତ ବାଏ ବାଏ ଗାଇଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି ଆପଣ